Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is died. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't fight my way out. Lost all dimension and time. Looking you're losing my mind in this ghost town. Every message that I send you, you just leave them all on red. मिस फिजा हमारे ये जा रही हैं पैरासेलिंग के लिए। जी मिस, कैसा फील हो रहा है आपको? कर लेंगी? कर लेंगी? पक्की बात है? चले ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश तो आपने बहुत की है, मैं ना करूं। ड्राइवर साइड पर, पॉकेट में कैमरा पड़ा। अब मैं ले लेता हूँ। ओ भाई नहीं, नहीं सर नहीं। अभी हम हैं यहाँ पे खानपुर डैम पे, और खानपुर डैम में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। क्लिफ डाइविंग है और मोटर रेसिंग है और बोट्स हैं, पैरासेलिंग है। हमारी ग्रुप मेंबर हैं मिस फिजा, उनको शौक़ हुआ है पैरासेलिंग का, तो वो पैरासेलिंग करने जा रही हैं। देखते हैं कैसे होता है। Now every part of me is hurting, cross my heart. I don't deserve this. Loved you just for you to haunt me in the end. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't fight my way out. Lost all dimension and time. जैसे आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा जी, ये हैं वो बहादुर खातून SPS की जो पैरासेलिंग के लिए जा रही हैं। और इन्होंने, नदीम साहब इधर मुँह करें, इन्होंने नदीम साहब को भी स्पॉन्सर किया है कि लेकिन एम्बुलेंस में एक ही जगह होती है। चले बैठो, क्या चले? बिस्मिल्लाह। तू पैरासेलिंग करेगा ना? सिंपल से नहीं बनेगी, सिंपल से नहीं बनेगा, हाथ से बनेगी सही। You just leave them all on red. Now every part of me is hurting, cross my heart. I don't deserve this. Loved you just for you to haunt me in the end. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one. खानपुर डैम का शुमार पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट डैम्स में से होता है, और बहुत खूबसूरत डैम है जो कि हैरो रिवर पे बना हुआ है, और हैरो रिवर एबटाबाद से ओरिजिनेट होता है। खानपुर डैम KP के प्रोविंस में आता है। खानपुर डैम का इस्लामाबाद से डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर बनता है, और ये टेक्सला हरीपुर रोड पे है। पैरासेलिंग यहाँ की एक बहुत मशहूर और बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है जो कि खानपुर डैम पे की जाती है, और ये एक वाटर स्पोर्ट है। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो खानपुर डैम आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है। कम कॉस्ट में आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, और इन वाटर स्पोर्ट्स में जेट स्कीइंग यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे आप जेट बोट पे एंजॉय कर सकते हैं, पैरासेलिंग भी कर सकते हैं, और क्लिफ डाइविंग भी कर सकते हैं। इन सारी वाटर स्पोर्ट्स के अलावा बोटिंग है, उसके अलावा आप यहाँ पे कैंपिंग की जगह बनी हुई है, वो कैंपिंग भी कर सकते हैं।
ان واٹر سپورٹس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ لوگ عنقریب اسکوبا ڈائیونگ شروع کروانے والے ہیں. ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن ہونے والی ہے, تو آپ اسکوبا ڈائیونگ بھی یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. اسپورٹس کی جو ٹائمنگ ہے یہاں پہ وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہے, اور شام 5 بجے کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں یہاں پہ, اور یہ لوگ آپ کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, کیونکہ 5 بجے کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ساری ایکٹیویٹیز یہاں پہ جتنی بھی واٹر سپورٹس کی یہ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں وہ سب کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ 5 بجے تک یا زیادہ سے زیادہ 5:15 ساڑھے 5 بجے تک یہ بالکل کلوز کر دیتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی واٹر سپورٹ کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی, اور ڈسکرپشن میں ہی آپ کو ریٹس بھی مل جائیں گے کہ آپ کون سی ایکٹیویٹی کتنے ریٹ پہ کر سکتے ہیں. ویڈیو میں آپ پیرا سیلنگ کو انجوائے کر رہے ہیں, اور پیرا سیلنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس میں بوٹ یوز ہوتی ہے, جس میں پیراشوٹ یوز ہوتا ہے. اور پیرا سیلنگ والی ایکٹیویٹی کے لیے خانپور ڈیم پہ مختلف پارٹیز نے جو ہے 2-3 پارٹیز ہیں جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ, اور پرمیشن لے کے, جس کا وہ گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ بھی پے کرتے ہیں, مطلب اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی, سائڈ پہ ہو جاؤ. سیلنگ کے حوالے سے جب ایک لوکل سے ہم نے بات کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ پیرا سیلنگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. لینڈنگ کرتے وقت یا ٹیک آف کرتے وقت موسٹلی لینڈنگ کرتے وقت پرابلم ہوتا ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سب سے زیادہ سیف لینڈنگ ہے وہ پانی میں ہوتی ہے. یعنی اگر آپ پانی میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ زیادہ سیف رہتا ہے, کیونکہ آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوتی ہے. لیکن خیر ہم نے ایسا کوئی رسک نہیں لیا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لائف جیکٹ ہمارا ویٹ اٹھا بھی لے گی کہ نہیں. تو لیکن لوکلز کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. چھوٹی موٹی لینڈ کرتے وقت اگر آپ کا گھٹنا نیچے لگ جاتا ہے یا پاؤں مڑ جاتا ہے تو اس قسم کا واقعات ہوئے ہیں, لیکن کوئی میجر ایکسیڈنٹ یہاں پہ ابھی تک نہیں ہوا. کی بات یہ ہے کہ پیرا سیلنگ کے لیے خانپور ڈیم میں کوئی ویٹ لمٹ نہیں ہے, مطلب کسی بھی ویٹ کا بندہ پیرا سیلنگ کر سکتا ہے, اور یہ لوگ کروا دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اس معاملے میں بھی, تاکہ سیفٹی جو ہے وہ رہ سکے. کچھ بھی نہیں ہو رہا, دھک دھک بول رہا ہے یار. وہ آ رہی ہے سر, اور یہ فضا بھائی آپ لوگ ذرا سائڈ وائڈ پہ ہو جائیں, ایک دفعہ ہی ہونا ہے. آ گئی ابھی فضا, سائڈ پہ ہو, آپ ٹکرانا چاہیے گا ان سے. ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. ہاتھ چھوڑ دیں. Oh my God! Oh my God! Well done. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much too fast to burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learn to trust. لگا ڈر تو نہیں لگا, بالکل بھی نہیں, جھوٹ نہ بولے. سر پیچھے کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں باقی بیٹے سر یہ ویل ڈن, ویل ڈن. اور وہ ذرا کھڑا پیچھے. نہیں بیٹے نوٹ والے ٹریننگ کر کے گئے آپ کو بھیجا سر. آ جائیں نیکسٹ. Trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Of my hand, I will be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. My lead, now we're taking the jump. My pride, 'cause I know you're the one. Our love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday.
some space for us to breathe. My head is quiet now, I can rest in peace, 'cause you are more than enough, more than enough. Feeling the rush, burning in love, burning in love. Two souls united, this roaring blaze is soaring free. If you ever get tired of love, I'll sing you gently to sleep, 'cause you're still more than enough, more than enough. Feeling the rush, feeling the अभी नेक्स्ट कौन है? बस भाई burning in love, burning in love. I won't fall when I'm picking you up. Of my hand, I won't be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. My lead, now we're taking the jump. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही एक्सपीरियंस मार्वलस रहा यार। और अगर ये नदीम मुझे ना इंसिस्ट करता तो मिस करते हैं। अच्छा। और कोई डर खौफ की जरूरत नहीं है, अपने आप ग्लाइड करते हैं और अपने आप आ जाते हैं। Very good. कोई डरने की जरूरत नहीं है। सही सही, sir. थैंक Thank यू। सब बताएं कि इसके पैरासेलिंग के कितने पैसे हैं? और पैरासेलिंग का रेट जो है वो 3500 रुपए हो गया। अभी पहले तो 3000 हम ले रहे हैं। अच्छा। अभी जो फ्यूल महंगा हुआ है उसकी वजह से 3500 हो गए। तो सही। इसमें हम हमारे ऊपर सकता है। अच्छा, ये सेफ है? जी सेफ है सर, इंशाल्लाह। मैं इस काम में मुझे 4 साल हो गए अभी अच्छा। तक मैन एक्सीडेंट नहीं हुआ। छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, एडवेंचर है, उधर लेकिन से मैन इसमें कभी कोई ऐसा नहीं। पानी में भी अच्छा, glide चलें, करवा- गुड। पानी सबसे अच्छी लैंडिंग इसकी पानी की है, जो है इसका मटेरियल पानी की लैंडिंग है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, कपड़े गीले ना हो जाएं, हम खुद गीले ना हो जाएं, इस वजह से हम फिर मट्टी पे गिराते के हैं। तहत हम ये बात खुशकी कर पे। रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आ रहा है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। रोजाना के बेस पे हजारों लोग खानपुर डैम में सिर्फ पैरासेलिंग के लिए आते हैं। अच्छा, गुड, चले, थैंक यू। शुक्रिया सर। My pride, 'cause I know you're the one. I love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू।